Congrats, Roger. We don't know exactly, but maybe you're playing one of your last slams. I wonder if you feel pleasure and enjoy your games, or you feel pressure to play like you're able to play. Pleasure or pressure? Yeah, no, I mean, I think it's more just about first round tennis, especially here at Wimbledon. And if you see what happened to him, you know how difficult and complicated it can be to move sometimes. Players go down, so I'm happy that didn't happen to me. I had one small, tiny slip as I was doing a serve and volley. So it's more, that's the focus, and, not wanting to lose in the first round. So you want to fight against all of that stuff. And played against a good opponent today, so I knew the danger was always going to be there if I don't get on a roll early, even though it might have looked like I did. But as the match went on, I think he got into the match better and better. So no, to answer your question, I don't feel like a particular way, because you might think it's one of the last slams that nobody knows. I don't know. So from that standpoint, I take it as a regular first round, which there's always pressure there, in my opinion. Okay, we'll take a question from Tumaini, please. Hi, Roger. I'm Tumani Kara from The Guardian. Sorry, my camera's not working. No problem. I was just wondering, is it at all frustrating for you that in the fourth set you started to, you had a really good run of games and it seemed like you were starting to play well, and then obviously his injury happened. So I guess you kind of didn't get to see where your game was going, if that makes sense. Yeah, I mean, look, I tried to definitely mix up my game a little bit more again towards the fourth set, because clearly it wasn't working in the third, and he was getting too comfortable from the baseline and taking charge from there. Up until that point, I had a solid maybe first two sets serving as well. I wish I could have gotten more into his service games, like in previous times when I played him, but somehow it wasn't possible. I think it also had something to do with maybe being in the first round here and him doing a good job. So, like you said, I think I was maybe turning things around a little bit, and I would have been interested to see if I get through that fourth set normally. I was going to be able to, change my game and the points the way they were created nicely, and then that would have given me options going into the fifth. But then again, who knows? So it was just a terrible ending, and one that I don't like to see. And I don't know, I just felt really down, especially with everything that I went through with my knee, and then that was his knee as well. I hope he's not out for a long time. So I just I don't know, I just felt like it was really a bad ending, but okay, that's how it goes sometimes, and I just hope he's not out for long, like I said. Okay, George Belshaw. Hi, Roger. Well done today, even though it's strange circumstances in the end. I was just wondering if quickly I could ask you a little bit about the football yesterday. I mean, you must have been pretty happy watching Switzerland. What did you make of the match? Did you watch it? And could you give me a prediction of how you think they'll get on against Spain in the quarterfinals? Yeah, I mean, it was a great football day yesterday overall, just in terms of quality of matches, and excitement with the Croatia match already against Spain, and then the same thing happened with Switzerland against France. I don't know. Look, I don't watch football all the time. I watch my home team in Basel, and that's about it. And then sometimes, obviously, national games. I don't love the friendlies so much, to be honest. So from that standpoint, I just thought they fought super well, and with the situation of being up 1-0, missing the penalty, and then everything changing within a half an hour, it would have been so easy just to let go, But I was really proud of the way they fought, and it just shows in sports and in football in particular, when the team pulls together and really believes that they can do it, that you can move mountains, really. And they did that yesterday against a team that we know was one of the favorites to win. And then, of course, penalty shootout is so brutal, that obviously on the edge of your seat. And that was me too. And I feel bad for the French team and the players, because I like to watch them a lot, and I would have loved to see them more in the team. But okay, that's how it goes. And then now I hope the best for Switzerland. I hope we can
replicate another match like this and not just celebrate too hard and take it to the next level. That would be historic for us at a big event like this to go into the semis. But Spain's tough, obviously. But it's a nice moment for Swiss football, definitely. Okay, now we'll go to Eleanor Crooks. Hi Roger, Eleanor Crooks from PA. We've just seen Serena Williams unfortunately have to retire after slipping. Come on. Is it? Yeah, it's it's very sad. Is it substantially more slippery under the roof? What do you feel about the condition? Well, as I was walking out, the referee asked me how I was feeling about the court, and I said I think the court plays normal, as we know it. I do feel it feels a tad more slippery maybe under the roof. I don't know if it's just a gut feeling, and you do have to move very, very carefully out there. And if you push too hard in the wrong moments, you do go down, So I do feel it's drier during the day. There's got to be, with the wind and all that stuff, it takes the moist out of the grass. But this is obviously terrible. I don't think it plays very different, but again, I'm also moving carefully, and this is what I told the team as well. It's they thought I moved very well, and under the circumstances, those first two matches are always extremely difficult, but it's always been like this, and I feel like for a lot of players, it's super key to get through those first two rounds because the grass is more slippery, it is more soft, and then as the tournament progresses, usually gets harder and easier to move on. But this is obviously terrible that it's back-to-back matches and it hits Serena as well. Oh my God, I can't believe it. Yeah. I'm afraid that's all we have time for in English. We're going to switch to native language questions, and we'll go first to René. Ciao Roger. Ciao. Kannst du über deine Sensationen reden auf dem Platz? Erstmal da in Wimbledon nach 2 Jahren. Man hat das Gefühl, dass du dich immer noch ein bisschen suchen hast müssen. Wie ist so dein Innenleben heute? Ja gut, also dass ich mich muss suchen, das ist für mich klar gewesen, wenn ich es gerade vorher auf Englisch auch erklärt habe. Ich glaube, du musst einfach mega aufpassen in den ersten paar Runden. Es ist einfach, wenn du nicht gerade sofort reinkommst, ist es einfach schwierig. Man hat es beim Tsitsipas gesehen. Der Rasen spielt einfach nochmal ganz anders, als jetzt das in Halle war oder egal wo auf der Tour. Ich glaube, vor allem die ersten paar Runden nachher wird es mehr zu einem Hartplatz. Man kann sich besser den Grip holen vom Boden aus, aber am Anfang ist es weich. Darum bin ich froh, bin ich durchgekommen irgendwie. Und natürlich den ganzen Weg, den ich auch gemacht habe in den letzten 2 Jahren, wieder zurück zu Wimbledon, freut mich natürlich einfach erstens mal enorm, weil nach 2 Operationen weisst du nie, wo du wieder findest. Darum kann ich es auch absolut akzeptieren, dass ich Fehler mache, die ich nicht sollte, dass ich unter Druck komme. Aber ich konnte kämpfen, ich habe probiert zu zeigen, was ich noch habe, ob ich noch etwas im Tank habe. Ich glaube schon noch, dass etwas möglich gewesen wäre, auch noch im 4. oder im 5. Satz. Von dem her, irgendwo ist doch irgendwo ein gutes Gefühl rum. Ich fange sicher nicht an, mich schlecht zu reden, weil ich weiß, ich kann es besser, aber gleichzeitig kann ich auch sehr zufrieden sein. Und dann am Schluss ist es einfach nicht lustig. Natürlich, das Ende ist irgendwie das Schlimmste, wie es kann sein, aber es gibt mir nochmal eine Chance, vielleicht eben jetzt Runde für Runde immer wieder ein bisschen besser werden gegen andere Gegner, weil ich meine, der Gasquet spielt komplett anders als der Mannarino. Von dem her hoffe ich, dass mir das vielleicht besser liegt. Dann. Okay, Mathieu. Oui, salut Roger. Je voulais revenir sur un point, pas forcément le plus agréable, mais tu as fait pas mal de fautes en coup droit à la fin du deuxième, notamment 5 dans le tie-break. Et je voulais savoir, et après un petit peu dans le troisième aussi, je voulais savoir comment tu expliquais ce ratio en coup droit. C'est le coup où tu prends le plus de risques, où tu évidemment fais beaucoup plus. Et je voulais savoir aussi si ça te touchait aussi un peu mentalement quand tu ratais beaucoup en coup droit. Parce qu'on a eu le sentiment de l'extérieur que ça te dérangeait quand même un petit peu. Oui, bien sûr, ça frustre toujours un tout petit peu, comme tu dis. C'est quand même mon point fort et je l'utilise quasiment comme ma force après un slice ou n'importe sur le gazon surtout. Maintenant, je trouve que c'est surtout dans cette combinaison avec le gazon, avec Mannarino, avec son revers tout plat, croisé, tout ça. Il arrive à sortir des fautes comme ça, je pense, de tout le monde un peu. Parce qu'il est très à l'aise dans sa gamme revers croisé, dans ton coup droit. Et forcément,
soit tu décides de jouer plat aussi, mais lui, il le fait mieux quasiment que beaucoup d'autres sur le circuit. Et dès que tu te doutes peut-être un tout petit peu, et si tu mets trop de topspin, surtout dans un premier tour à Wimbledon avec le gazon qu'on a, bah, le spin il fait rien du tout. Alors elle est chaque fois dans le strike zone de Manarino si tu veux. Et après, en fait, tu peux pas lui faire assez mal en coup droit long ligne non plus, parce que tu prends énormément de risques forcément. Si tu es un peu tard ou un peu tôt, elle va pas proche de la ligne. Et c'est difficile de jouer proche des lignes, long ligne au début du tournoi. Alors c'est pour ça, je savais d'entrée que le match pourrait devenir très compliqué contre lui. J'avais discuté ça avec l'équipe et on avait un plan A, B et C. Si jamais je me retrouve à 2-7-1, 4 partout pour lui et le jeu ne marche pas comme on veut, comment on arrive quand même à sortir de ces gammes et tout ça. Alors c'est sa force en fait, je trouve, qui a fait que j'ai eu un peu de difficulté de temps en temps, mais c'est comme j'ai expliqué avant aussi un peu en suisse allemand. Il fallait que je débute les échanges différemment. Comme ça, il n'entrait pas toujours dans ses gammes. Parce que moi, avec mon slice aussi, dans son coup droit, j'arrive à sortir complètement du jeu aussi. Alors, c'est toujours un peu un jeu d'échecs. Et moi, j'ai beaucoup aimé quand même, pour finir. OK, Marcel. Du hast im vierten Satz doch deutlich angefangen besser zu spielen, bevor dann halt das Unglück kein Ende hat. Wie wichtig ist das als Gefühl, für jetzt zum im nächsten Match weiterzugehen, dass es eben gleich am Schluss doch einigermaßen funktioniert hat? Es gibt mir eine Chance in dieser zweiten Runde, besser zu spielen als vielleicht noch in dieser ersten, aber gleichzeitig automatisch geht es immer wieder ein bisschen besser. Ich glaube Runde für Runde. Aber jetzt, ob es jetzt wirklich notwendig ist, dass ich nochmal im vierten ein bisschen besser gespielt habe und dann er sich verletzt hat, ich glaube nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied macht. Wichtig ist, dass ich durch die erste Runde durchgekommen bin, dass ich mich auf dem Center Court wieder gefunden habe, nach 2 Jahren nicht mehr, dass ich hier in Wimbledon wieder gespielt habe, dass ich meine Gefühle einfach auf dem Center Court wieder erleben, weil ich bin recht nervös gewesen, heute vor dem Match habe ich gemerkt habe. Und all das, dass ich einfach durch das durchgekommen bin, tut mir gut und freue mich durch riesig, eben nach dem harten Weg, den ich hinter mir habe, dass ich auch heute auf dem Center Court spielen und dass ich auch gewinnen irgendwie. Natürlich sicher nicht hochverdient, überhaupt nicht, sogar das Gegenteil. Also von dem her freue ich mich, dass ich immer noch im Turnier bin natürlich und jetzt hoffe ich das Beste, dass es nochmal einen Schritt vorwärts geht. Okay, and we have one last question. Simon, please. Ciao, Roger. Ciao. Ich habe den Ausschnitt gesehen, im SRF hast gesagt, du willst so das Körperliche ein bisschen ausblenden und dich einfach aufs Wesentliche konzentrieren, aufs Tennis. Ich will da gar nicht über das reden, sondern gibt es für dich irgendwelche Tricks, wie du das kannst schaffen? Weil du hast ja jetzt weniger Ablenkung durch das, dass zum Beispiel die Familie nicht um dich herum hast. Mhm. Gut, durch den Tag durch ist das kein Problem, oder? Da fragt mich ja nicht die Mannschaft jeden Schritt, wie geht es am Knie, oder? Es ist eigentlich mehr im Match selber drin, wo du einfach sagst, okay, das ist auf der Seite und wir spielen Tennis. Eben, das ist ja so ein bisschen manchmal, hoch ich natürlich immer wieder zurück ins Knie rein, was irgendwo komplett normal ist, aber trotzdem wichtig ist, sich eigentlich da auf einen Moment zu konzentrieren, aufs Publikum, aufs Momentum, auf den nächsten Punkt, Taktik und all diese Sachen und eben den Rest eigentlich probieren auszublenden. Also ich habe es vor allem eigentlich im Match eigentlich gemeint gehabt. Und im Alltag, weißt du, kommst du mal schnell auch in die Situation rein als Mannschaft, wo immer wieder sind natürlich nett sein und sagen, wie geht es da eigentlich heute, oder? Aber das haben wir schon mal gehabt, schon häufig, ob jetzt das Rückenweh ist oder Knieweh in den vergangenen Jahren. Irgendwann einmal entscheiden wir sich dafür, weißt du, jetzt fragen wir nicht mehr, weil es ist auch irgendwo etwas, vielleicht, ich sage nicht negativ oder pessimistisches, aber es ist einfach so ein bisschen, es ist unnötig, ich melde mich schon, wenn es irgendetwas nicht geben sollte oder wenn es Informationen geben für die Mannschaft und sonst reden wir eigentlich nicht drüber und ich glaube, das ist auch gut so, weil du willst eigentlich auch das Turnier genießen, für was es ist und du willst dich eigentlich auf den nächsten Match konzentrieren und nicht irgendwie noch die ganze Zeit immer wieder, wie geht es am Knie oder wie geht es am Rücken oder wie geht es am keine Ahnung was, egal was, Schultern oder so. Also von dem her bin ich froh, dass ich das eigentlich gut heil überstanden habe. Heute schon mal, es war ein guter Test gewesen. Und darum, wie gesagt, für den Marcel, es ist einfach einmal wieder auf dem Center Court stehen, einfach mal wieder durch eine Runde durchzukommen. Tut einfach viel Antworten geben und dann kann ich eigentlich befreit aufspielen in der nächsten Runde. Das hoffe ich jedenfalls. Okay, sorry, we're just going to take one very quick one from Fabrice. Bonjour Roger. Hello. Bonjour.
Alors, en tant que journaliste français, tu imagines bien qu'aujourd'hui, moi, je suis triste. Et toi, en tant que Suisse, évidemment, toi, tu es extrêmement heureux. Donc, je voudrais savoir si tu as vu le match hier, dans quel état d'esprit tu étais, si tu étais surexcité. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cette victoire de la Suisse face à la France en football? Bah, déjà pour commencer, moi je suis pas le mec qui va après écrire au français. Je suis parce que je sais à quel point ça fait mal et ça fait pas plaisir. Voilà, parce que alors déjà ça pour commencer, je pense que pour le Suisse, le foot en général, mais le sport en général, c'est un méga moment forcément. On a tous regardé. On a tous espéré que pour une raison ou une autre, encore on a un peu de chance et on peut gagner ce match. Mais pour finir, quand même, peut-être c'était un peu mérité quand même parce qu'ils se sont battus comme des lions. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu là-dedans parce que de voir qu'est-ce que quand même est possible dans une situation 3-1 contre les Français, d'habitude c'est fini. Alors, et on sait aussi à quel point ça arrive quasiment jamais de gagner encore un match comme ça. Mais j'espère qu'ils peuvent refaire un bon match contre l'Espagne, comme j'ai expliqué avant en anglais, je crois. Pour moi, j'aurais aussi aimé voir la France dans le tournoi parce que j'adore les joueurs et voir les meilleurs jouer comme ça. Mais forcément pour la Suisse, c'est incroyable pour notre pays. Alors j'espère qu'ils peuvent être historiques et d'aller en demi-finale. On verra bien. Et toi, tu étais dans quel état d'esprit? Et toi, tu étais dans quel état d'esprit? Pardon? Répète-toi. Ouais. Et toi, tu étais dans quel état d'esprit devant ta télévision? Tu étais excité, énervé? Tu étais comment? Bah, je pense qu'un peu la classique, tu sais, tu mènes, waouh, on a marqué contre la France, après un penalty, bah voilà, après quand ça rate, bah, classique, on va payer cher. Et après 3-1, tu dis, bah, c'est quasi fini. Et après, j'ai regardé Murray un peu et j'ai raté le but de Gavranovic. Parce que je voulais voir en fait son interview à la fin pour voir s'il était émotionnel et tout, parce que j'étais tout content pour lui. Alors après, j'ai entendu but et je suis reparti sur le foot. Et après, forcément, je regarde toute la fin et c'était incroyable. Et j'espère qu'on va se retrouver dans un penalty parce que là, tout est possible pour les deux équipes, on le sait. Alors j'étais tout crispé à la fin, normal, oui. Okay, thank you very much. We have to conclude the Maybe press one for conference Helen. there. Helen But is you okay. can- Yeah. Go ahead, Helen, very quickly, please. Merci beaucoup Ok. pour ça. Juste, je voulais savoir, est-ce que tu as dit en Suisse allemand que tu étais un peu nerveux avant le match? Mhm. Est-ce que tu as réussi à te rassurer, calmer les nerfs avec ce match qui ne s'est pas bien terminé? Puis est-ce que tu as déjà une petite pensée pour le prochain Français que tu vas rencontrer? Je crois que c'est Gasquet. Oui, je ne sais pas s'il a gagné déjà. Oui. Oui, il a gagné. Ok. prochaine. Alors, Ouais. non, bah, une fois avec mon expérience, je sais aussi que les nerfs avant match, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose pendant le match. Et c'est vrai que je suis content que le premier tour est fini maintenant, que maintenant je peux me reposer un peu mentalement aussi, laisser un peu passer les images et les émotions et parler de ça un peu avec l'équipe et après forcément de me préparer de la meilleure façon possible pour Richard. Et j'étais presque content que j'étais nerveux, sincèrement, parce que dans le passé, et avec mon expérience, quelquefois je ne veux pas dire trop relax, et ça ne veut pas dire que je joue moins ou bien ou meilleur, mais je suis content que je suis nerveux, je suis content de voir que ça me tient à cœur et que c'est pas normal, c'est Wimbledon, ou ça fait 2 ans que j'étais plus ici, tu veux pas perdre au premier tour, alors tu fais tout pour que tu passes quand même d'une façon ou d'une autre. Alors voilà, j'étais content que je me suis senti de cette façon-là. Mais je pense que dans le deuxième tour, je serai un peu plus relax, juste parce que voilà, le premier test a passé, même s'il a passé complètement bizarre. Pour finir, j'étais triste pour Adrien, en plus, anniversaire, plus, voilà, c'était tout ensemble, alors c'était terrible. Mais je me réjouis de jouer contre Richard, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Okay. Okay. Thank you very much. We Bye, must guys. finish there. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Yeah. No problem. See you. Thank you. Bye-bye.